Lai slavat Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Voilà, aujourd'hui c'est un thème très important. Šodien šī tēma ir ļoti svarīga. Pour moi, c'est un des plus importants du cours Alpha. Priekš manis tā personīgi ir vissvarīgāko no visa alfas lekciju saraksta. Parce qu'il s'agit comment est-ce que je peux être sûr de ma foi. Jo ir jautājums par to, kā es varu būt drošs par savu ticību. Et je m'inspire d'un auteur qui s'appelle Tomislav Ivančič, qui a écrit un livre qui s'appelle La hagiothérapie. Un es iespaidīšos no tāda priestera Tomislava Ivančiča, kas ir daudz uzrakstījis grāmatas tieši par hagioterapiju. Et malheureusement, ça n'a pas été traduit en letton comme je voulais. Par žēl viņa vēl nav iztulkota latviski, tā kā es to biju gribējis, bet jums ir citas grāmatas. Et cet homme-là, je l'ai connu personnellement. Šo cilvēku es personīgi pazinu. Alors pour moi, c'est celui qui m'a le plus convaincu un peu comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Viņš ir tas, kas man visvairāk ir palīdzējis saprast, kas ir ticība. Parce qu'il parle d'expérience, il avait créé des cliniques en Allemagne et partout. Jo viņš ir licis dzimt slimnīcām, hospitāliem, kas īpašā veidā uzsver Dieva vārda spēku, un viņa darbs ir plaši pazīstams īpaši Vācijā. Alors, le premier, vous voyez, je pouvais prendre un modèle pour comprendre une parabole. Lai labāk saprastu to, ko gribu teikt, paskatīsimies uz kādu līdzību. Voilà, vous avez la guitare, vous avez la mélodie et le guitariste. Uzlūkosim mūziķi, ģitāristu. Jums ir ģitāra, jums ir cilvēks, kas spēlē, mūziķis, jums ir stīgas, jums ir melodija. Et la guitare, ça c'est le domaine du somatique, c'est-à-dire du physique. Ģitāra, ja tā var teikt, tas ir cilvēka var teikt, psihosomatiskā daļa, fiziskā daļa, ko viņš sevī nes. Voilà. Le guitariste, c'est dans le domaine de l'esprit. Bet ģitārists, kas spēlē, viņš ir vairāk gara pasaulē. Viņš ir tas, kurš šo ģitāru spēlējot, tad šīs melodijas arī izvilina. Et la mélodie, c'est dans le psychique. Bet melodija vairāk attiecās uz cilvēka psihi, kas mums katram kā cilvēkam arī ir dota. Alors, nous sommes corps, âme, esprit. Tad neaizmirsīsim to, ka mēs esam miesa, dvēsele un gars. Et de quoi croyez-vous que l'homme vit le plus finalement? Un īstenībā, kurā no šīm jomām cilvēks dzīvo visvairāk? Tous les jours, à chaque instant. Katru dienu, katru mirkli. Eh bien, justement, l'homme vit la plupart du temps, et de manière plus importante, de l'esprit. Cilvēks lielāko daļu, praktiski visu laiku pavada un dzīvo tieši pateicoties garam. Bien que les hommes ne savent pas ce que ça veut dire l'esprit. Pat ja cilvēki bieži vien nemaz nezin un nevar paskaidrot, kas ir gars. Vivre ce qui est le plus important, c'est l'esprit, et c'est ce qu'ils comprennent le moins. Tas paradoks, cilvēki dzīvo visvairāk pateicoties garam, mums ir gars, bet mēs vismazāk par viņu zinām. Alors, l'esprit, qu'est-ce que c'est? Dans la Bible, c'est très important rakstos paskatīsimies, ko tie mums saka. L'esprit, c'est le domaine, là, ce que nous appelons l'amour, la tendresse. Gara pasaule ir saistīta ar mīlestību, ar maigumu. Et son amour, le petit enfant, c'est prouvé par les expérimentations, il ne peut pas survivre s'il n'y a personne qui lui dit qu'il aime. Un mazs bērns nespētu augt, nespētu nobriest kā personība, ja viņam kāds neatgādinātu, nepateikt, ka viņš ir mīlēts, ja viņš šo mīlestību nesaņemtu. Et chez les adultes, c'est plutôt le sentiment de l'absurde, il n'y a pas de sens qui peut naître et mener vers le suicide. Un pieaugušiem es gribu teikt, ka ja mēs nesajūtam mīlestību, tad bieži vien mēs varam nonākt pie absurda, zaudēt jēgu, pat varbūt domāt par to, kā aiziet no šīs dzīves, jo jūtamies nevajadzīgi un nederīgi. Donc la guérison du sens de la vie, ce n'est pas la psychologie. Tātad dzīves jēgas, ja tā var teikt, atrašana, dzīves jēgas izdziedināšana, izpratne absolūti nav pirmām kārtām saistīta ar psiholoģiju. C'est l'esprit.
Tas ir guérison gars. spirituelle. Ir jāpanāk gara dziedināšanu, lai mēs tad arī kā pieaugušie justos labi. Quelqu'un qui n'est pas aimé, Kāds, kurš nav mīlēts, et c'est scientifiquement prouvé, un tas ir zinātniski pierādīts, il a pitié de soi. bieži vien cilvēks tad sevi žēlo. Il fait des reproches aux autres, Viņš sāk pārmest citiem cilvēkiem, devient agressif kļūst agresīvs, et de tombe dans une grande un dépression. bieži vien iekrīt dziļā depresijā. Il peut mener vers le suicide. Un tas var cilvēku novest pat pie aiziešanas no šīs pasaules. Avec donc l'importance de l'esprit. Un tieši tāpēc šeit mēs redzam, cik liela nozīme ir garam. Alors, qu'est-ce que l'esprit en l'homme maintenant? Īstenībā pajautāsim, tad, kas tad ir gars cilvēkā, ko gars dara? C'est la vie. Pirmkārt, viņš dod dzīvību. Par exemple, la psychiatrie, elle guérit dans les parties de la vie. Piemēram, psihiatrija vairāk nodarbojas ar atsevišķiem dzīves posmiem, mēģina tos dziedināt, izgaismot. Le médecin, dans la médecine, s'occupe des histoires chimiques, physiques, des éléments chimiques, Ārsts, physiques. medicīna kā tāda vairāk nodarbojās ar medicīniskiem paņēmieniem, pielieto zāles, mēģina ietekmēt cilvēka psihi. Mais quand il s'agit de la vie elle-même, Bet, en kad soi, runa ir par pašu dzīvi kā tādu, cela appartient dans le domaine de l'esprit. tas ir gara, ja tā var teikt, joma, tā ir viņa pārvaldībā. Et comment est-ce que nous appelons ce domaine? Un kā mēs saucam šo jomu? La foi. To mēs saucam par C'est ticības le jomu. domaine de la foi. Tas ir, visi šie jautājumi ir saistīti ar cilvēka ticību. Que signifie foi? Un ko nozīmē La ticība? foi signifie d'avoir confiance en quelqu'un. Ticība pirmkārt ir saistīta ar uzticēšanos kādam. Un enfant vit et survit parce qu'il croit et a confiance, parce qu'il peut compter sur sa maman. Bērns dzīvo un pieaug tāpēc, ka viņam ir iespēja un viņš uzticās, viņš paļaujās, piemēram, uz savu mammu. Un enfant est incapable de faire autre chose que d'avoir confiance. Bērns nav spējīgs ne uz ko citu, kā tikai uzticēties. Et à chaque instant, nous utilisons la foi. Un katru mirkli īstenībā mēs lietojam ticību. Quand je m'habille, Kad, piemēram, es apģērbos, parce que je m'habille parce que je crois que ça me protège Yes. du froid to darot, domāju, ka tas man pasargās no augstuma et de la saleté. un varbūt no netīrumiem. Je peux me mettre dans le lit le soir parce que j'ai confiance que je vais me réveiller le matin. Es dodos pie miera ar apziņu un pārliecību, jo es ticu, ka rītā es piecelšos. Et aucune science qui peut me garantir que je vais me réveiller le matin. Bet neviena zinātne man nevar dot garantiju par to, ka es piecelšos. Parce que je n'ai aucune garantie de ce qu'il y aura demain, parce qu'il n'existe pas encore le demain. Arī zinātne man nevar dot nekādas garantijas par rītdienu, jo rītdiena vēl nav pienākusi. Donc ce qui est en l'homme quand il va dormir, c'est qu'en lui il y a une confiance originale. Un kas tad cilvēkā ir, kad viņš dodas pie miera? Viņai ir kāda ļoti oriģināla, neatkārtojama Et on uzticēšanās. peut se demander, mais en qui, en quoi? Bet kam uzticamies? Kādā veidā? On ne peut pas avoir une confiance vide quand même. Mēs nevaram vienkārši tā tukši uzticēties, bezpersoniski. Parce que justement dans l'homme, profondément, il y a une origine, c'est la confiance originale. Šī uzticēšanās nāk no iesākumiem, no pirmsākumiem. Tā ir cilvēka dabā, tā ir klātesoša. Il y a en lui une espèce de confiance en quelqu'un qui le protège et qui le garde. Cilvēkā ir šī pārliecība, ka mēs tiekam sargāti, ka kāds ir par mums nomodā, kāds par mums rūpējās. Voilà, nous ne savons pas ce qui peut arriver, un accident dans la rue, mais nous avons toujours cette espèce de sécurité qu'on a une espèce de confiance, on ose aller à l'extérieur. Mēs nevaram, protams, paredzēt, ja notiek kāds nelaimes gadījums, kāds atgadījums uz ceļa, bet mūsos vienmēr ir šī pārliecība un paļāvība. Vous donnez aussi la confiance, le fait que vous êtes là, ici, avec des masques, avec des distances, vous avez confiance. Arī Sinon vous ne serez pas venu. Jūs parādat, ka jums ir uzticēšanās, esot distancēs, esot ar maskām, jūs apliecinat un jūs arī esiet kā
ilustrācija tam, ka mēs nemitīgi uzticamies. La confiance commence avant qu'on a le temps de réfléchir. Un šī uzticēšanās sākās pirms kā mēs vēl to apdomājam vai izprātojam. Avant même que quelqu'un puisse nous convaincre de cette confiance. Pirms kā vēl kāds nāk un mums par to pastāsta un mēģina mūs pārliecināt. Donc voilà, en nous, parce qu'il y aura beaucoup d'explications, mais c'est seulement un cours alpha, tout petit cours. Hein. Protams, šis varētu daudz skaidrojumus un iet dziļumā, tas prasītu stundas, bet mums ir alfas kurs, mums ir 1 stunda tikai, un es virzīšos uz priekšu. Simplement que vous sentir, la foi est la base de l'existence humaine. Es gribu pateikt to, ka ticība ir cilvēka eksistences pamats. On peut même dire que l'homme est la foi. Var teikt tā, ka varētu teikt, ka cilvēks ir ticība. Voilà. Mais le problème est que nous ne pouvons pas croire sans avoir connu l'amour. Bet mēs nevaram ticēt un ieticēt, ja neesam iepazinuši mīlestību. Ce n'est pas l'amour c'est pas la foi qui est premier, c'est l'amour. Ticība nav pati kā pirmā, bet sākumā ir visam mīlestība. Et cette confiance existe, et cet amour et cette confiance existent déjà dès la conception de l'homme. Ça, c'est la foi catholique. Hein? Un šī uzticēšanās, šī ticības dāvana, tā ir klātesoša no cilvēka ieņemšanas brīža. Šeit es jums apliecinu katoliskās baznīcas mācību. Pas au moment de la naissance, mais au moment de notre conception. Ne tad, kad mēs piedzimstam un ienākam šajā pasaulē, bet jau no ieņemšanas brīža, no šī mirkļa mūsos ir šī ticības paļāvība. Et que c'est qu'à ce moment-là que Dieu crée l'âme, c'est pas l'homme qui crée l'âme, c'est Dieu qui crée l'âme, qui et en même temps lui infuse la confiance. Tajā brīdī, kad Dievs rada dvēseli un mēs neradam dvēseli, tas nav mūsu spējās, kad mēs to saņem no Dieva, Dievs iedveš, dāvā viņai šo uzticēšanos. Donc nous avons confiance parce que nous avons dès le départ, le premier départ de notre existence, nous avons connu l'expérience de l'amour. Un mēs varam uzticēties, tāpēc, ka jau no dzimšanas, ieņemšanas brīža mēs tiekam mīlēti un mums ir ierakstīta šī pieredze. Donc c'est pour ça que l'enfant, dès le départ, croit déjà à sa maman dans le ventre de sa mère. De la Tieši mère. tāpēc bērns vēl esot mācis miesā jau tic savai mātei. Viņš tic un uzticās. C'est seulement quand il y a eu des chocs, des traumatismes dans le ventre de la mère que cette confiance originelle est menacée. Tikai tad, ja ir bijis kāds šoks, kādas traumas, kādi atgadījumi, tad šī uzticēšanās tiek apdraudēta, bet ja nē, viņa jau ir ierakstīta bērnām. Et c'est à ce moment-là que l'enfant se sent menacé. Un bērns varbūt tā, ka tajā brīdī viņš sāk sajusties apdraudēts. Voyez, donc les maladies les plus graves, ce n'est pas la Covid ou des pandémies ou des maladies, le cancer, c'est pas ça. Tad saprotiet, visbriesmīgākās slimības nav Covid, nav pandēmija, nav vēl kādas citas slimības. C'est la plus grave, c'est quand la vie elle-même est menacée. Visbriesmīgākais ir tad, kad pati dzīvība kā tāda tiek apdraudēta. C'est la vie en soi, c'est-à-dire je suis la vie, j'ai la vie en moi. Jo Jēzus to saka, es pats esmu dzīvība, es esmu dzīvība. Il y a une grande différence entre une maladie simplement physique ou une maladie psychique. Ir liela starpība, piemēram, ja mums ir kāda fiziska vai psihiska slimība. Il s'agit ici de la maladie de la vie elle-même. La vie est malade. Bet šeit ir runa par to, ka pati cilvēka dzīve var būt slima, var būt traumēta, ietekmēta. Et donc là, c'est quelque chose donc ce qui peut détruire notre esprit, notre foi, notre amour, c'est surtout le péché, le mal. Un kas tad var mūsu dzīvi visvairāk ietekmēt? Protams, ka tas ir grēks, ļaunums, ka tas ir tas, kas apdraud mūsu dzīvību. Voilà. Donc dans le domaine de la foi, c'est surtout d'avoir confiance. Tātad ticības jomā visbūtiskākais ir šī uzticēšanās, par ko mēs runāsim arī tālāk. Et donc là, on ne sait pas, l'homme existe par la foi, de fait.
cilvēks īstenojās un šī pasaulē dzīvo caur ticību. Par la foi, c'est tout l'organisme en nous qui va être réveillé. Jo caur ticību viss garīgais, cilvēciskais organisms, kāds viņam ir, tiek uzmodināts un iedarbināts. Si je reprends la parabole du guitariste, la guitare et la mélodie, Ja es atgriežos pie šīs līdzības, ģitārists, viņa ģitāra un melodija. la guitare peut être guérie par la médecine, c'est-à-dire par la science, par la nature. par Ģitāra les- tātad var tikt uzlabota, dziedināta caur dabu, caur zinātni, caur šīm spējām, kas mums ir. Mais la personne, le guitariste, ne peut qu'être guéri par la foi. Bet ģitārists, tas, kas spēlē ģitāru, var tikai izdziedināts tikt caur ticību. Parce que l'esprit fonctionne selon les lois de la vie et pas selon les lois de la nature. Tāpēc, ka gara pasaulē mēs balstamies uz gara likumiem un nevis dabas likumiem, bet tieši gara pasaule ir tā būtiskākā un to vajag respektēt. Et attention, la foi, ce n'est pas la religion. Hein? Un vēl es gribu vērst jūsu uzmanību, ka ticība nav viens un tas pats, kas reliģija. Hein? La religion que nous venons à l'église, la religion, c'est surtout le lieu du culte. Jo reliģija ir vairāk saistīta ar to, ka mēs nākam, piemēram, šeit uz baznīcu, mēs atdodam godu Dievam, tas ir saistīts ar kultu, ar reliģiskām darbībām. Ce qui est très bien, il le faut. Un tas ir nepieciešams, un tas ir arī vajadzīgs. Mais la foi, ce n'est pas religieux. La foi, c'est fondamentalement la base de toute la vie Bet de l'homme. ticība nav reliģija šaurā nozīmē. Ticība ir kaut kas vairāk, tā ir dāvana, tā aptver visu mūsu dzīvi. Et la foi, c'est mettre quelqu'un, donc la guérison spirituelle, c'est mettre en lien avec celui qui est à la base de la foi, c'est-à-dire qui s'appelle Dieu. Un šī garīgā dziedināšana nebūs nekas cits, kā likt savas dzīves centrā to, kurš spēj dziedināt, un priekš mums tas ir Dievs. Tad viņam ir šī spēja, tā var teikt, mūs izdziedināt un atveseļot. Alors, je reviens maintenant au cours d'Alpha, Es tagad atgriežos pēc šī tāda ievada pie alfas kursa, parce qu'il faut respecter le cours Alpha quand même. Hein. tāpēc, ka svarīgi ir to respektēt. C'est que, vous voyez, comment est-ce que je sais que je suis chrétien? Kā es zinu un kā es varu būt pārliecināts par to, ka esmu kristietis? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jaunajā derībā, svētos rakstos, nous lisons dans la deuxième lettre de Corinthiens, otrajā vēstulē korintiešiem, Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Donc voilà, est-ce que je peux me considérer comme chrétien si je n'ai pas fait l'expérience de ce qui est nouveau? vai es varu sevi uzskatīt par kristieti, ja es neesmu atklājis, iepazinis, ka Dievs visu var darīt jaunu un to dara? Est-ce que je peux dire que j'ai une relation personnelle et intime avec Jésus, avec Dieu? Es varu teikt un apliecināt, ka man ir dziļas personīgas attiecības ar Dievu, ar Jēzu Kristu. Est-ce que j'ai connu la surprise, justement, par la joie? Vai es tieku pārsteigts no tā prieka, ar prieku, ko dod ticība. Et moi, je vois dans ma propre vie, combien, maintenant j'ai 73 ans, combien que la foi a travaillé en moi. Un tagad, atskatoties uz savu dzīvi, man jau ir 73 gadi, es redzu, cik ticībai ir bijusi liela izšķiroša nozīme manā dzīvē. Une grande différence, quand j'ai toujours été chrétien, mais une grande différence entre les premières années de ma vie et maintenant. Ir liela, tā var teikt, starpība starp to, kā es jutos kā kristietis sākumā, pirmajos dzīves gadu desmitos un ticība, kas tagad man ir. Et dans la foi chrétienne, il y a des expériences différentes. Un arī kristīgā dzīvē ir dažādas dzīves pieredzes. Chez moi, c'était progressif, lentement. Tā kā es vienmēr esmu bijis kristietis, tas bija pakāpeniski, pamazām, soli pa solim. D'autres, c'était rapide. Hein. Je connais des gens qui étaient non-croyants et ils savent la date et tout quand ils sont devenus chrétiens. Ils ont été changés
en quelques minutes ou quelques secondes. Citiem tas var būt vienā mirklī, vienā minūtē, dažās 10 minūtēs cilvēki atcerās un zina precīzi datumu laiku, kad viņi iemantoja ticības žēlastību. En Belgique, je rencontre surtout ceux qui ont progressé. Ici, je rencontre beaucoup de Lettons qui ont connu comme ça une conversion rapide. Beļģijā es vairāk pazīstu tādus, kas ir lēnām attīstījuši, gājuši ticības ceļu, pieauguši ticībā, bet šeit Latvijā ir daudz cilvēku, kas vienā mirklī ir iemantojuši ticības dāvanu. Donc la base de la foi, ce n'est pas d'abord la religion, c'est la relation. Tātad ticības pamatā nav reliģija, bet attiecības, dzīves, personīgas attiecības. La religion peut aider à ça, mais ce n'est pas ça. Ticība var palīdzēt reliģiskie, varbūt vingrinājumi, prakses, Je peux venir pratiquer la religion et pas avoir de relation avec Dieu. bet es varu praktizēt un būt reliģisks un nākt uz baznīcu, bet varbūt tā, ka man nav personīga attiecība ar Dievu. Mais si par la religion je peux rencontrer Dieu, magnifique, Bet, surtout l'Eucharistie. ja caur reliģiju es satieku Dievu un īpaši Euharistijā, es tātad esmu visciešākās attiecībās, tad tas man ļoti, ļoti palīdz. Une expérience très profonde, c'est que vous trouvez au début de Saint Jean, Kāda pieredze, kas ir ļoti izteiksmība, ko jūs atrodiet Jāņa evaņģēlijas sākumā, donc chapitre 1, verset 12. 1. nodaļā 12. pantā. Pēc cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Aha. Voilà, nous voyons déjà la première chose à rencontrer. Pour rencontrer Dieu, on doit passer par la parole. Tad pirms kā mēs satiekam Dievu, mums ir Dieva vārda dāvana. Caur Dieva vārdu mēs nonākam pie Dieva. Sans parole, pas de foi. Bez Dieva vārda ticība nav iespējama. Sans parole, Jésus ne peut pas venir à moi parce qu'il est la parole aux personnes. Bez Dieva vārda Dievs nevar atnākt pie manis, jo viņš pats ir vārds, Alors, persona. est-ce que je peux être sûr de ma foi? Un kā es varu būt drošs par savu ticību? Donc, nous savons que tous les parents qui aiment leurs enfants Mēs zinām, ka visi vecāki, kas mīl savus bērnus, veulent que leurs enfants sachent qu'ils ont une vraie relation avec eux. grib, lai viņi, tā kā bērni, zinātu, ka vecākiem ir ciešas, personīgas, mīlestības pilnas attiecības ar saviem bērniem. Et Dieu veut aussi que nous sachions qu'ils ont une vraie relation avec nous. Un arī to pašu vēlās Dievs, lai mēs zinātu, ka mēs esam šajās attiecībās. Que nous sachions, tiens, je suis chrétien, je le suis réellement, et pas à moitié. Tieši to, ka es esmu pilnīgs, 100% kristietis, ne tikai daļēji, ne tikai kaut ko zinu, bet ka es tādā veidā piederu Dievam. Est-ce que je peux dire au début du cours alpha que je suis chrétien? Vai alfas kursa sākumā es jau varu pateikt, ka esmu kristietis? Voilà. Ou pas. Ou est-ce que c'est Ouais, c'est well, simplement... tas nav. Est-ce que je sais déjà que j'ai une véritable expérience d'une relation avec Dieu? Vai man ir patiešām šī dzīvā Dieva pieredze manā dzīvē? La première chose, donc il est possible d'être sûr qu'on est chrétien. Cik mēs varam būt pārliecināti un droši par to, ka esam kristieši? Et qu'on possède, le moment où je sais que je suis chrétien, je sais que je possède la vie éternelle. Déjà maintenant, Un pas après la mort. tad, kad es ieeju šīs attiecībās, man ir pārliecība un drošība, ka man jau ir mūžīgā dzīve. Vous trouvez dans le petit livre que vous avez, sans doute, hein, le petit Šajās livre de grāmatiņās, Capet. kas jums ir iespējams, Donc je cite le Saint Jean, sa lettre. Jāņa vēstulē fragments. Voilà. Jo to es rakstu jums, kas ticat Dieva dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Donc c'est important pour Dieu que nous sachions que ce qu'il dit. Tas ir svarīgi, lai mēs zinām, ko Dievs ir sacījis, un lai mēs to iepazīstam, kāda ir Dieva griba, plāns, vēlme. Alors, pour être sûr que ce que Dieu veut de nous, pour être certain de notre foi, que nous sommes chrétiens, Lai mēs būtu pārliecināti, ko Dievs no mums gaida, ko Viņš vēlās, lai mēs zinātu, ka tiešām esam kristieši. nous avons une belle image avec la photo appareil, là, il est mis sur piédestal, hein, sur un trépied. Izteiksmīgs plāns un tāds projekts, ko varam paturēt acu priekšā.
fotoaparātiem, telefona statīvus uz 3 kājām. Voilà. Le premier, donc c'est pour notre assurance, c'est d'avoir une relation avec Dieu qui repose fermement sur l'activité de 3 personnes. Tieši tāpat arī mūsu attiecības ar Dievu balstās 3 dievišķajās personās, ko mēs saucam par trīsvienību. Alors les 3 choses, c'est quoi? Un kas tās ir? C'est les promesses que le Père nous a fait par sa parole, Pirmkārt, tie ir Tēva apsolījumi, ko Dievs mums ir atklājis. le sacrifice du Fils pour nous sur la croix, Jēzus upuris, tas ir otrkārt uz krusta. et le troisième, c'est l'assurance de l'Esprit que nous avons reçue dans nos cœurs. Tad trešais svētā gara klātbūtne, ko esam saņēmuši mūsu sirdīs. Donc, nous pouvons résumer ainsi la parole de Dieu, les œuvres de Jésus et le témoignage de l'Esprit Saint. Varētu to visu rezumēt tā. Pirmkārt, Dieva vārds, saistīts ar Tēvu, tātad Dieva apsolījumi, tad Jēzus darbs, ko Jēzus ir izdarījis, saistīts ar otro personu, viņa upuris, un svētā gara dāvana, saistīts ar svēto garu, viņa darbu pasaulē. Commençons par la parole de Dieu, Iesāksim ar Dieva vārdu, parce que toute la foi, dit Saint Paul, jo apostols Pāvils saka, trouvez ça dans Romains, chapitre 10, verset 17. Romiešiem 10:17. C'est pour moi un texte fondamental. Tas ir ļoti nozīmīgs, svarīgs man personīgi teksts. Tadat ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus pavēles. Donc la foi ne vient pas simplement de l'enseignement. Tad ticība nenāk no tā, ka mēs mācāmies vai mācām kādu, Maintenant, pour le moment, je suis très d'enseigner. jo šī brīdī es to daru tieši. Mais si je vous dis maintenant avec autorité, je proclame, Bet ja es jums pasludinātu ar Labi. visu autoritāti, kas man ir dota šeit tagad, Dieu vous aime maintenant. Dievs jūs mīl šī brīdī, Maintenant, cet instant-là, il est complètement ici šajā et il vous mirklī, aime. viņš ir klātesošs un viņš jūs mīl. Voilà, cette parole devrait provoquer la foi. Šie mīlestības vārdi, ko Dievs mums ir atklājis, provocē mūsos ticību. Voilà. Et si, première chose, il faut bien faire attention, Un tieši tāpēc mums ir stipri jāuzmanās, c'est qu'on ne peut pas baser notre foi sur les seuls sentiments. mēs nevaram balstīt mūsu ticību tikai uz savām sajūtām. Ça, c'est la grande erreur de beaucoup de chrétiens. Jo bieži daudz kristiešu šeit tieši arī kļūdās un pieviļās. Surtout en Lettonie. Īpaši Latvijā, es gribu Donc, teikt. je vois que la foi change selon les sentiments. Cilvēki domā, ka ticība ir jāizmaina manas Oh, sajūtas. je ne sens plus l'amour, il ne m'aime pas. Dieu Es m'aime pas, je ne le sens nesajūtu pas. mīlestību, tātad netieku mīlēts. Mais non, ce n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas un sentiment. Mīlestība nebalstās Ça izjūtās. ne dépend pas de sentiments. Mīlestība nav C'est atkarīga beaucoup pat no plus manām profond. izjūtām. Tas ir kaut kas daudz vairāk un dziļāk. Et donc, les promesses que Dieu nous a faites dans la Bible par sa parole ne changent pas et sont vraiment fiables. Un tātad Dieva apsolījumi, ko Dievs caur svētiem rakstiem, caur savu vārdu ir atklājis, tie ir negrozāmi, tie ir nesatricināmi. Dievs tos nepaņem atpakaļ, tie nemainās. Dieu ne ment pas. Dievs nemelo. Et il n'a jamais menti parce qu'il est vérité. Viņš ir nekad to nav darījis un nevar izdarīt, jo viņš ir patiesība. Parce que Dieu, il est l'amour en personne. Jo pats Dievs ir mīlestība, viņš kā persona ir mīlestība. Et je dirais même plus, il n'est que l'amour. Il n'est rien d'autre que l'amour en Es gribu réalité. teikt vēl vairāk, ka Dievs ir tikai mīlestība un nekas Il vairāk. ne peut pas aller contre l'amour. Viņš nevar iet pats pret mīlestību. C'est son attribut, sa nature profonde d'aimer. Tā ir viņa visdziļākā būtība, tie ir viņa, ja tā var teikt, dievišķie atribūti, mīlestība. Il est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Viņš ir gaisma, viņā nevar būt tumsa. Alors, donc il y a plusieurs promesses dans la Bible. Tātad svētajos rakstos ir vairāk apsolījumi. Ce qui est intéressant, qu'au début, il y avait la parole, dit la Bible. Un, kas ir interesants, svētajos rakstos tiek uzsvērts, ka iesākumā bija vārds. Et quand Dieu parle, Un, kad Dievs runā, il se donne Viņš dans sevi chaque parole dāvā. qu'il dit. katrā vārdā, ko viņš saka. Ce n'est pas simplement une parole. Tie nav vienkārši izrunāti vārdi. Il se donne entièrement dans chaque parole. Dievs sevi mums dod caur savu vārdu. Sa parole, c'est son Fils Jésus, qui est la parole en personne. Viņa vārdi, ko viņš dod, ir Jēzus Kristus, jo viņš pats ir
Dieva vārds. Le Père se donne entièrement à son Fils. Tēvs Corps et pilnā âme. mērā bez atlikuma atdod sevi dēlam. L'amour, celui qui aime réellement devient pauvre parce qu'il se donne entièrement. Un tieši tāpēc tas, kas mīl, viņš kļūst nabaks, jo viņš saņem šo mīlestību. Viņš būdams bagāts nevar to pieņemt. Alors, quelle est la première expérience que peut faire, peut-être dans la Bible, quelle sera la première promesse dont on peut faire l'expérience? Un kāda ir šī pirmā pieredze no svētiem rakstiem, ko mēs varam piedzīvot? Donc, il dit à l'église de Laodicée, dans le livre de l'Apocalypse, Atklāsmes grāmatā Laodiķes baznīcai Dievs saka chapitre 3, 20. 3:20. Voilà, je me tiens à la porte Lūk, es stāvu pie durvīm et je frappe. un es klauvēju. Je frappe. Si quelqu'un entend ma Ja voix kāds dzird manu balsi et ouvre la porte, un atver durvis, j'entrerai chez lui. es iešu pie Je viņa, mangerai avec lui, es il mangera baudīšu avec moi. maltīti, viņš paliks un baudīs ar mani. Donc voilà, c'est un peu comme une peinture qui existe en Angleterre. Varbūt ziniet, Anglijā ir šīs svētbildes oriģināls. Donc on voit Jésus qui frappe à la porte. Redzam Jēzu, kas klauvē pie kādām durvīm, Mais la clinche est seulement du côté de celui qui peut ouvrir la porte. bet durvju kliņķis, tas, kas var atvērt šīs durvis, ir no iekšpuses. Jēzus to nevar C'est-à-dire izdarīt. seulement nous pouvons ouvrir la porte. Tad tikai mēs paši varam atvērt šīs durvis. Dieu ne force jamais la porte. Dievs nekad, tā var teikt, nepielieto spēku, neforsē Mais durvis. si j'ouvre la porte de mon cœur et de ma vie, Bet ja es atveru savas sirds un savas dzīves durvis, j'ai la certitude man ir šī drošība un Il va pārliecība, ka Jēzus qu'il est ienāks dans ma vie. manā C'est dzīvē. ça souvent quand je vais évangéliser dans la rue, Un es par to varu tiešām liecināt, kad eju ielās un evanģelizēju. je demande est-ce que tu es. Donc quelqu'un qui me dit moi je ne crois pas. Ir cilvēki, kas saka, sākumā es neticu, Oui, je te demande si quelqu'un frappe à ta porte, lui ouvre la porte ou bet pas. kad es tev viņam saku, bet ja kāds pie tavām durvīm klauvē, tu viņam atvērsi, Ben, je suis très hospitalier. viņš teiks, o, es ļoti pieklājīgs. Moi, chez moi, les gens peuvent, tout le monde peut entrer. Pie manis visi var nākt, es visus pieņemu un nevienu nedzenu ārā. Pour une tasse de thé ou une tasse de café. Vienmēr te kafijas vai tējas tasīt Donc je atradīsies. dis, si Jésus frappe à ta porte, tu l'ouvres. Tad es viņam jautāju, tad ja Jēzus stāvēs un klauvēs pie tavām durvīm, tu viņam Et atvērsi? tu laisses entrer. Vai tu ļausi viņam Oh ienākt? oui, oui, bien sûr. Viņš saka, jā, protams. Voilà le premier pas de la foi. C'est ça la foi. Pirmais solis ceļā uz ticību, lūk, ticība. Quand tu dis je n'ai pas la foi, tu pars sur tes sentiments. Ja tu saki, tev nav ticības, bieži vien tu to saki tāpēc, ka tu balsties uz savām sajūtām. Et souvent, quand nous n'avons pas eu beaucoup d'amour dans notre vie par nos parents, nous sommes blessés dans la foi et dans la confiance. Un bieži vien, tad, kad mēs neesam saņēmuši no vecākiem pietiekoši daudz mīlestības, tad, ja mēs esam ievainoti mūsu ticībā, mūsu mīlestībā, tad mums ir problēmas ieticēt. La manque de confiance est une maladie spirituelle Īstenībā uzticības trūkums, tā ir garīga slimība. qui peut être guérie. Kas vēlas tikt no tās Oui. dziedināts? Donc Jésus est venu pour ça, il n'est pas venu pour guérir physiquement ou pour psychologiquement, Jēzus ir nācis tādēļ, lai to dziedinātu. Viņš nav nācis, lai tikai fiziski dziedinātu. mais il l'a fait aussi. Protams, viņš arī to Mais il est izdarīja. venu pour guérir qu'aucun médecin de ce monde ne peut guérir. Bet viņš ir nācis, lai dziedinātu to, ko neviens šīs pasaules ārsts nespēja izdarīt. Parce qu'aucun homme, aucun scientifique peut donner la vie. Ça vient de Dieu. La Jo vie, c'est la- neviens, ne zinātnieks, ne pētnieks nekad nav spējis dot dzīvību, tā nāk no Dieva. Même si par une personne, quelqu'un reçoit la vie, il reçoit la vie parce que cette personne est un bon canal de la vie qui vient de Pat, Dieu. ja citreiz caur cilvēku mēs saņemam dzīvību, šis cilvēks ir kā kanāls, viņš ir instruments Dieva rokās, bet cilvēks nerada dzīvību kā tādu. Et ainsi, Jésus entre dans notre vie par l'Esprit Saint. Un tādā veidā Dievs, Jēzus Kristus, ienāk mūsu dzīvē caur svēto garu. Et non seulement il va entrer, il va rester. Bet viņš ne tikai ienāk mūsu apciemot, bet viņš tur arī paliek. Viņš paliek pie mums. Il a promis. To viņš ir apsolījis. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules Il est là beigām. même si on ne le remarque pas. Viņš ir klāt, pat ja mēs to nesajūtam, neredzam. C'est comme l'enfant, quand il joue, il n'est pas occupé avec sa maman, mais il sait très bien que la maman est là.
Kad bērns spēlējās, un viņam ir šī apziņa, pat neskatoties, ka māte ir tuvumā, viņš to sajūt un viņš ir mierīgs, pat ja māte neredz. Et cette promesse qu'il sera toujours avec nous est liée à une autre promesse, encore plus belle. Un šis apsolījums, ka viņš būs vienmēr kopā ar mums līdz pasaules beigām, ir saistīts vēl ar kādu citu apsolījumu, vēl skaistāku. Jésus s'engage à donner la vie éternelle à chacun qui reste avec lui. Jēzus apsola mūžīgo dzīvi katram, kas paliek kopā ar viņu. Et qu'est-ce que c'est cette vie éternelle? Kas ir šī mūžīgā dzīve? C'est une qualité de vie la plus haute qui existe. Tā ir visaugstākā dzīves kvalitāte, kāda vien var pastāvēt. Nous pouvons vivre avec Jésus, avec Dieu et entre nous, avec le même esprit. Mēs varam dzīvot šajā dzīves kvalitātē gan savstarpēji, gan ar Jēzu Kristu. Ça commence déjà sur terre. Un šī dzīve iesākās jau šeit uz zemes. Jésus est venu donner un petit morceau de vie, il veut donner une vie en plénitude. Voilà. Jēzus nav nācis, lai dotu kādu tādu mazu, šauru, nepilnīgu dzīvi, bet dzīvi pārpilnībā. Alors la résurrection de Jésus qui est un peu la base de la foi des chrétiens, Un Jēzus augšām celšanās, kas ir mūsu ticības pamatā, ça a bien des implications. īstenībā tam ir daudz konsekvences. Un, par Pirmkārt, rapport au passé, skatoties pagātnē, c'est un garant de l'efficacité de la croix. tā ir krusta, tā var teikt, nopelnu, krusta notikumu garantija cauri visiem laikiem. C'est une proclamation d'une victoire. Mēs caur to pasludinām Jēzus uzvaru. Deuxièmement, Otrkārt, aujourd'hui, maintenant, šodien šeit elle donne l'assurance que Jésus est bien vivant. mums ir šī drošība un pārliecība, ka Jēzus ir dzīvs, Sa puissance est avec nous ka viņa spēks ir kopā et ar donne mums, la vie dans toute sa plénitude. un ka viņš dod mums šo jauno dzīvi pārpilnībā. Troisième lieu, Trešā vieta, est un garant pour l'avenir. tā ir garantija nākotnē. C'est-à-dire, la vie ne se termine pas avec la mort. Tad dzīve neapstājās pie nāves. Nous sommes faits pour la gloire Mēs de esam Dieu. radīti Dieva godībai. Et encore une promesse de plus, Un vēl kāds Dieva il apsolījums. reviendra Viņš sur terre pour atgriezīsies établir un ciel nouveau, une uz terre šīs nouvelle. zemes, lai nodibinātu jaunas debesis un jaunu zemi. On verra qui est Dieu Mēs redzēsim, kas ir Dievs dans sa plénitude viņa pilnībā. et nous verrons qui nous sommes, Un mēs nous, arī ieraudzīsim, kas mēs esam. dans Mēs toute notre beauté, visā mūsu skaistumā. parce que nous aurons un corps glorieux. Jo mums būs šī jaunie godības pilnie ķermeņa miesa. Et on va vivre ce que jamais les yeux ont vu, jamais les oreilles entendu, n'ont jamais même pu imaginer. Un mēs dzīvosim to realitāti, ko ne acis ir redzējis, auss ir dzirdējis, ko Dievs mums ir sagatavojis. Quand nous disons c'est trop beau pour y croire, le trop beau, c'est un mensonge. Kad mēs sakam, tas ir pārāk skaisti, lai ticētu, tad tā nav kristīga attieksme, tad tā ir meli. Dieu dit dans l'Ancien Testament à Abraham, y a-t-il quelque chose de trop merveilleux pour moi? Abrahamam vecā derībā Dievs saka, vai ir kaut kas vēl pārāks un brīnišķīgāks, kas būtu par mani? Ce que nous vivons sur terre, c'est simplement une couverture d'un livre. Īstenībā tas, ko mēs dzīvojam šeit uz zemes, ir tikai gatavošanas, tas ir kā grāmatas vāciņi, bet viss saturs būs mūžībā. Quand nous Mums tas- commençons notre vie réelle, c'est-à-dire après notre mort, que nous sommes transformés, Bet pēc nāves mēs būsim pārveidoti. là on commence à écrire notre livre, les Mēs belles sāksim aventures, tikai rakstīt mūsu dzīves grāmatu. et chaque chapitre sera de plus en plus beau. Un katra nodaļa būs arvien skaistāka On un ira de skaistāka. surprise en surprise. Mēs iesim no pārsteiguma uz pārsteigumu. Deuxième Otrā pied, trépied, kāja, jeb atbalsts, l'œuvre de punkts. Jésus. Tas ir Jēzus darbs. Voilà. Si on dirait paradis me voici, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est juste? Ja mēs sakam, priekšā mums ir paradīze, vai tā ir patiesība, vai tā mēs varam domāt? J'ai rencontré pas mal de Lettons, c'est ça, c'est fort ici, que les gens, beaucoup de gens disent oh, j'ai peur que je n'aille pas au ciel. Es saticis esmu daudzus cilvēkus, īpaši šeit Latvijā, kuri tā aptuveni saka, es neesmu drošs, ka es tikšu debesīs, ka es varēšu iet debesu godībā. Viņiem ir šaubas par to. Combien de chrétiens que je connais qui viennent à l'église, qui prient tous les jours, ont ce sentiment de culpabilité. Cik daudz kristiešu, kas lūdzās, kas nāk uz baznīcu regulāri, viņiem ir šī vainas apziņa un tā turpina viņiem traucēt. C'est parce que justement, ils croient que la vie éternelle dépend de leur conduite. Un tas ir tāpēc, ka viņi domā, ka
kristīgā dzīve izriet no viņu rīcības lēmumiem. Ils croient que c'est eux qui doivent travailler durement pour avoir ce ciel-là. Viņi domā, ka debesis ir jānopelna, ir smagi jāstrādā, lai tās sasniegtu. Et qu'on n'arrive pas à ce que Dieu demande. Un ka mēs bieži vien nenonāksim tur, kur Dievs mūs gaida, vai to, ko mums viņš prasa. Or, quelle est la bonne nouvelle, justement? Bet kāda ir labā vēsts? La merveilleuse nouvelle, c'est que cela ne dépend pas de moi, de nous. Šī labā vēsts ir tāda, ka tas neizriet no mums. Cela dépend de ce que Jésus a fait pour nous. Tas izriet no tā, ko Jēzus ir darījis mums, mūsu labā. Cela ne dépend pas de ce que j'ai fait ou accompli. Tas nav no tā izrietoši, ko esmu darījis vai ko esmu paveicis. Ça dépend de son œuvre sur la croix. Tas nāk no Jēzus darba pie krusta, viņa uzvaras. C'est quelque chose de ciel, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le mériter. Tos nevaram mēs ne nopelnīt, ne nopirkt, ne iegūt. C'est le plus grand don gratuit de Dieu. Tā ir Dieva vislielākā dāvana, kas tiek dota par On ne velti. peut que dire merci, merci, merci tout le temps. Un mēs varam tikai teikt paldies, 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 kungs. Mais ça coûtait cher, pas à nous, mais à Jésus. Ça Bet lui coûte très tas cher. maksāja dārgi, ne mums, bet Jēzum. Et pour nous, comment est-ce qu'on peut recevoir ce cadeau? Un kā mēs varam saņemt šo lielo dāvanu? Il y a seulement deux manières de le recevoir, et les deux, il faut les avoir. Divi veidi, un labi tos abus zināt. La conversion, Pirmkārt, atgriešanās. c'est-à-dire je décide de détourner de tout le mal que je pense, que je dis et que j'ai fait. Ko tas nozīmē? Es nolemju, pieņemu lēmumu atgriezties no visas sliktā, ko es domāju, darījis vai darīšu, tad atgriezties no saviem ļaunajiem darbiem. Je ne tourne plus vers ma maladie, mes fautes. Je ne suis pas occupé avec ça, je suis occupé avec Dieu. Es neesmu vairs nodarbināts ar savām slimībām, nelaimēm, savu nevarību, bet esmu pievērsies Dievam. Et l'autre, c'est la foi, la confiance profonde. Un otrs aspekts, kas ļoti būtisks, ir dziļa, uzticības pilna ticība. Pour ça, le plus urgent, comme d'ailleurs l'image de Sœur Faustine, elle dit « J'ai confiance en toi ». Un tieši tāpēc šī aktualitāte, kas ir jūsu priekšā, ko māsa Faustīna ir saņēmusi, šie vārdi Jēzu, es uzticos tev. Pendant le temps de pandémie, le médicament le plus urgent, le plus profond, c'est cette confiance toute simple en nous. Es gribu teikt, ka tieši Covid laikā vajadzīgākās zāles, kas var mums palīdzēt, ir tieši šie vārdi Jēzu, es uzticos tev. Oui, il y avait une fois un missionnaire, pour comprendre, il voulait dire aux gens qu'est-ce que c'est la foi, parce qu'eux n'avaient pas de mots, il n'y avait pas dans leur dictionnaire, il n'y avait pas de mots, le mot foi n'existait pas. Vienā kultūrā, kur vārds ticība, uzticēties vispār nepastāvēja kā koncepts, misionārs mēģinās skaidrot, kas tas ir, ko tas nozīmē ticēt. Alors, il ne savait pas quoi faire. Viņš īsti nezināja, kā to pateikt šiem cilvēkiem. Finalement, il a eu la bonne idée. Viņam bija laba ideja. Il a pris une chaise, Viņš paņēma krēslu, il se laisse tomber sous la chaise un viņš apsēdās uz devant tā les gens, cilvēku priekšā. avec les pieds en l'air et les Un mains en viņš l'air. pacēla kājas gaisā un tā atbalstījās uz krēsla. Et il a demandé aux gens qu'est-ce que je suis en train de faire. Un jautā cilvēkiem, ko es šī brīdī daru. Il disait, tu t'appuies avec tout ton poids sur. Viņi sacīja, tu ar visu savu svaru esi atbalstījies un krēsls tevi tur. Voilà, il a trouvé le mot pour ces gens-là. Un viņš atrada šai kultūrai šo vārdu, ko bija meklējis. S'appuyer avec tout son poids Ar sur visu Jésus. savu svaru, ar visu savu paļāvību uzticēties Jēzum. S'appuyer avec tout son poids sur ce que Jésus a fait sur la croix. Je peux m'appuyer sur la croix. Ar visu savu personu uzticēties un, ja tā var teikt, balstīties krusta noslēpumā, to, ko Jēzus pie krusta ir darījis. Et là, je ne regarde pas combien il a souffert, Un šeit es vairs neskatos, cik Jēzus ir cietis, mais je regarde combien il m'a aimé. bet es skatos, cik daudz viņš man ir Parce mīlējis. que sa souffrance, ce n'est que pour démontrer son amour. Jo viņa ciešanas nav nekas cits kā tikai mīlestības atklāsme. C'est-à-dire que nous sommes plus précieux pour lui que toutes les souffrances pour lui. Mēs viņam esam daudz, daudz vērtīgāk kā visas izcietās ciešanas. Une autre manière de voir la foi, c'est que quelqu'un qui marche sur une corde. Vēl kāds veids, kā var saprast labāk ticību, cilvēks, kas dodas pāri kādai aizai vai augstumā un iet pa virvi. Et il y avait un qui faisait comme ça sur une corde sur les grands eaux de Nicaragua. Bija tāds, kas izdarīja šo tādu pārgājienu vairāk kārt ar
virvi pār Niagaras ūdenskritumu. Les gens étaient tout étonnés de tout ce qu'il réalisait, cet Cilvēki homme-là. bija pārsteigti par to, ko viņš spēja uz šīs virves izdarīt. Il allait sur la corde avec des yeux bandés. Viņš pārgāja ar aizvērtām acīm. Il faisait même une omelette sur la corde. Pat viņam izdevās uzcept omleti, esot uz Il virves. traversait la corde avec une brouette. Viņš pat pārstūma ķerru pāri. Il mettait même un grand sac très lourd dans Viņš la pat brouette. ielika smagu maisu tajā ķerrā. Alors il demande aux gens qui étaient là, Un tad viņš sacīja cilvēkiem, kas tur bija sapulcējušies: pensez-vous que je suis capable vai jūs domājat, ka esmu spējīgs de faire traverser un homme dans cette brouette? pārvest cilvēku šajā ķerrā? Alors, oui, il y en a un qui dit oui. Kāds sacīja, jā, Il dit monte. tad nāc, kāp On iekšā. avait peur, oh là là, non, ça- Viņš nobijās. Alors il n'y a personne qui croit que je suis capable de le faire, dit-il. Vai tiešām neviens netic tam, ka esmu spējīgs to izdarīt? Et voilà que sa propre maman, elle est venue Un sortir de la vienīgā, brouette. un tā bija veca kundzīte, kas īstenībā bija viņa mamma, kas atnāca pie šīs ķerras un bija gatava. Voilà. Voilà ce que le Seigneur demande. Aie confiance, viens avec moi dans la brouette. Un tāpēc kungs saka, nebīsties, nāc pie manis, kāp manā ķerrā, esi ar mani. Donc Jésus a pris tout sur lui sur la croix. Un Jēzus ir visu, ja tā var teikt, tavs dzīves smagumu paņēmis pie krusta. À cause du... Combien de temps j'ai encore? À cause du manque de trucs, rapidement je vais... Parce que c'est alpha. Alpha c'est court, hein, je ne sais pas tout expliquer. Hein. Es vairs nevaru kavēties, jo alfa ir īsi, J'aurais lakoniski. besoin des heures pour expliquer Vajadzētu ça. stundas vēl, lai šeit šo Mais je suis aspektu prêt à le donner pour ceux qui veulent. tie, kas vēlas padziļināt, tad Pour, plus tard, tiekamies je veux dire. atsevišķi Je suis prêt vēlāk. à le faire. Bet es gribu iekļauties laikā. Oui. Voilà. Donc ici, il y a le troisième pied. Un trépied. trešais balsts, jeb aspekts, jeb kāja, C'est le témoignage de l'Esprit Saint. tas ir svētā gara liecība. Eh bien, quand vous vivez, quand vous découvrez que vous êtes chrétien, Kad jūs atklājat, ka jūs esat kristieši, vous remarquez lentement et progressivement que quelque chose change en vous. pamazām jūs atklājat un redziet, ka ir lietas, ko jūs savā dzīvē mainat. Ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Un tos mēs saucam par svētā gara augļiem. L'amour, la joie, la Mīlestība, paix, la prieks, patience. miers, Hein? Moi, je pacietība. constate, moi, par exemple, maintenant, je ne sais plus juger, par exemple, l'Église, par exemple. Es, piemēram, tagad konstatēju, ka es vairs neesmu spējīgs tiesāt baznīcu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déçus de l'Église, Šodien daudz cilvēki tā kā vīlušies baznīcā. déçus de certains prêtres, par exemple. Pie vīlušies varbūt no dažiem priesteriem. Non. Depuis que je connais Jésus, Bet kopš es pazīstu et Jēzu puis que je laisse travailler son esprit un d'amour, kopš en es moi, ļauju viņa mīlestības garam manī j'aime les darboties, prêtres, j'aime l'Église, es mīlu baznīcu, Parce que mīlu c'est son priesterus, corps. jo tā ir viņa miesa, tas ir viņš pats. j'aime les pauvres, Es mīlu j'aime voir nabago, les gens dans les bus. es mīlu cilvēkus, ko Et je es n'ai plus envie satieku. de juger les gens. Un man vairs nav šīs vēlmes viņus notiesāt. Voilà. Et alors, en plus, non seulement notre caractère se met à changer, Ne tikai mūsu raksturs sāk mainīties, mais en plus, on devient, on va avoir une bonne relation avec d'autres. bet vēl vairāk mēs sākam izturēties pavisam savādāk ar citiem Un cilvēkiem. exemple chez moi, Konkrēts piemērs par mani. quand j'étais plus jeune, je voulais toujours avoir raison. Kad es biju jaunāks, man vienmēr likās, ka man jāpierāda mana Et patiesība. dans ce dialogue, c'était toujours moi qui gagnais. Un var teikt, tādos reliģiskos dialogos es vienmēr biju Ah uzvarētājs. oui, je savais comment parler. Es zināju, kā runāt. Non, depuis que j'étais ermite, Bet kopš es kļuvu vientuļnieks, eremīts, j'ai appris à écouter l'autre es iemācījos vairāk klausīties otru. et m'intéresser beaucoup plus à ce que lui dit, ce que moi raconte. Un tas, ko otrs sacīja, man kļuva daudz interesantāks par to, ko es varēju pateikt vai izrunāt. Quand je vais dans la rue, Un kad es dodos je commence ielās, à parler de Dieu à quelqu'un. kad es runāju par Dievu ar kādu, Dès que l'autre ouvre sa bouche, tiklīdz otrs cilvēks atver muti, je me tais tout de suite. es tulīt apklustu. Je commence à avoir les oreilles d'éléphant Tā brīdī manas ausis ir kā et ziloni. j'écoute comme Un si es c'est Dieu lui-même qui klausos, parle par cette It personne. kā pats Dievs viņam runātu, Et caur viņu runāt. alors à ce moment-là, le vrai dialogue commence. Un tajā brīdī īsts patiesas dialogs var Voilà. sākties. Alors, donc on voit, et on voit aussi des changements, plus que vous aimez, pour commencer à avoir les yeux complètement nouvelles, de nouvelles lunettes. Un ticiet man, jo vairāk jūs mīlat, jo vairāk gars jūs vada,
tas, ko jūs redzat pasaulē, ap jums mainās tā, it kā jūs būtu jaunas brilles uzvilcis. Et très curieux, justement dans la pandémie, on voit des choses que Dieu agit encore beaucoup plus qu'avant. Un tieši pat pandēmijas laikā mēs redzam, ka Dievs atsevišķās jomās darbojas vēl vairāk, aktīvāk, kā agrāk viņš to ir Il faut darījis. être très attentif à ça. Tāpēc pret to būsim ļoti uzmanīgi. Donc voilà, nous pouvons nous baser d'abord sur la parole de Dieu, Tātad mēs vispirms balstamies uz Dieva vārda. recevoir la parole de telle manière qu'elle devienne agissante. Mēs pieņemam Dieva vārdu tādā veidā, ka tas darbojas mūsos. Tout ce que vous lisez sur la parole de Dieu, Dieu donne ce que vous lisez. Visu, ko jūs lasiet par Dievu, ko jūs saņemiet no Dieva vārda, Dievs jums arī to dod, piešķir. Quand Dieu demande quelque chose d'impossible, Kad Dievs jautā kādas neiespējamas lietas, il le donne. viņš to arī dod. Donc tout ce qu'il demande, même si ça peut plaire fantastique, il va le donner. Et vous, Visu, vous ko êtes viņš capable. lūdz, viņš arī dod un nekad neatstāja cilvēku bez padoma vai bez līdzekļiem. Surtout pour évangéliser. Un īpaši tas skar Si vous avez evaņģelizāciju. évangélisé, vous ne savez pas parler, Ja jūs, piemēram, gribētu evaņģelizēt, bet sakiet, mēs neprotam runāt, voilà, c'est parfait. es gribu teikt, ka tas ir vislabākais stāvoklis. S'il dit, je n'ai pas fait la théologie, Un ja kāds, piemēram, saka, es neesmu studējis c'est teoloģiju, encore mieux. es teikšu, ka tas ir vēl labāk. Vas-y, ouvre ta bouche. Ej, atver tavu Oui, mais muti. je bégaye. Bet tas jūs teiksiet, nu, bet man valoda Saint raustās. Paul bégayait. Arī apustulis Pāvils Donc, raustījās. tu peux aller bégayer. Arī tu ar savas valodas Et raustīšanos c'est var pas iet. toi quelle sera la parole qui va toucher l'autre. Un caur tevi Dievs atklās to vārdu, ar ko viņš grib uzrunāt. C'est Dieu qui va toucher ton cœur et changer la Ne personne. tavi vārdi, Pas bet toi. Dieva vārdi caur tevi uzrunās cilvēku un mainīs viņu. Alors, pour être sûr, pour avoir la foi, on va encore terminer avec une prière. Un lai būtu droši un pārliecināti, ka mums ir ticība, es domāju, ka noslēgumā mums vajadzētu lūgties. Šī pas- lūgšana ir arī jūsu grāmatiņās. Comme ça, vous donnez une chance à Dieu, vous invitez Jésus dans votre cœur. Jo caur šo lūgšanu jums ir iespēja, jūs dodiet iespēju Jēzum darboties jūsos. Donc, ceux qui veulent peuvent m'accompagner. Tad tie, kas vēlas, var lūgties kopā ar mani. Je lis autour du livre. Kungs Jésus Christus, Kungs, Jēzu Kristu. man žēl par to, ko esmu darījis nepareizi savā dzīvē. Man žēl par to, ko esmu darījis nepareizi savā dzīvē. Pakavēlieties kādu brīdi, lai lūgtu piedošanu par kādām konkrētām lietām, ko uzrāda jūsu sirds apziņā. Lūdzu, piedod man, Lūdzu, piedod man. tagad es novērsos no visas, Tagad es novēršos no visa, kas nāk man par sliktu. kas nāk man par sliktu. Paldies, ka tu mīri pie krusta manis dēļ, Paldies, ka tu mani mīli pie krusta manis dēļ. lai man taptu piedots un es varētu būt brīvs no grēka. Lai man taptu piedots un es būtu brīvs no grēkiem. Paldies, ko tu dāvā man savu piedošanu un tavu svētu garu. Paldies, ka tu dāvā mums savu piedošanu un savu svēto garu. Es pieņemu šīs dāvanas, Es pieņemu šīs dāvanas. lūdzu, ienāc mani dzīvē. Lūdzu, ienāc manā dzīvē Ar savu svētu garu ar savu svēto garu un esi kopā ar mani mūžīgi. un esi kopā ar mani mūžīgi. Paldies, kungs Jēzu. Paldies, Kungs, Jēzu. Amen. Amen. Halleluja. Aleluja. Paldies jums.